चाहे हाथों से खाएं, चाहे दांतों से खाएं, सुबह शाम CS टेस्ट लगाएं, चाहे अपने घर दिखाएं, चाहे दफ्तर में खाएं, सुबह शाम CS टेस्ट लगाएं, CS टेस्ट टेक्नोवा टूथपेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आमना सामना, ये दो बहनों के नाम नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम का नाम है। इस प्रोग्राम की खास बात यह भी है कि ये आपकी खिदमत में जूं का तूं पेश किया जाता है, यानी बगैर कटे हुए। जिस तरह रिकॉर्ड हो रहा है उसी तरह आप इसे देखेंगे। आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मोहतरम ने शब्बीर ए साहब। आप किसी के मोहताज नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, किसी तारुफ का मोहताज नहीं हूँ। तो मैंने क्या कहा? आपने कहा मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। इंसान गलती का पुतला है, मैं माफी चाहता हूँ। नाजरीन, हमारे मेहमान की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। चंद महीने पहले आपको एक सरकारी इदारे से उन्वानी के सिलसिले में हटा दिया गया था, मगर अल्लाह का करम कि आज आप 8-9 मिलों के मालिक हैं और हमारे यहाँ एक बड़े सनतकार की हैसियत से नुमदार हुए। सवालात के लिए हमने जहमत दी है बेगम अंसारी को। बेगम अंसारी गैर समाजी कारकुन होने के साथ साथ अदब के मैदान में भी हाथ चलाती रहती है। आपके अफसानों का मजमुआ अभी अभी बाजार से उठा है। उसका नाम था दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुंचे। बात चल निकली है, अब देखे कहां तक पहुंचे। माशाअल्लाह। मगर अफसानों के मजमुए का नाम क्या था बेगम साहिबा? खूबसूरत सवाल पूछा है आपने। निगाहों की जुबां तक। निगाहों की जुबां तक आपके मजमुए का नाम था। आपके साथ बैठे हैं। साथ कहाँ है, काफी परे बैठे हैं। आपसे परे बैठे हैं किदवाई साहब, जाना पहचाना नाम, मशहूर सहाफी, जर्नलिज्म में मैट्रिक किया। ओह लवली लवली। और फिर मैदान सहाफत में आ गए। माशाअल्लाह। किदवाई साहब के साथ तशरीफ रखते हैं इसाक साहब। 40 बरस से एक ही पेशे में हैं और आजकल एक कंपनी के चेयरमैन भी हैं। आपके बारे में एक बात और बता दूं कि आप ज्यादातर सरकारी मुलाजिमों को बिजनेस की तरफ खींच के ले जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा बेगम अंसारी को कि मेहमान से सवालात करें। अच्छा जी, आप सबसे पहले ये बताइए मेरे पहले शेरी मजमुए का क्या नाम था? बेगम अंसारी, मेरे ख्याल में आप कुछ गलतफहमी में हैं। नीलाम घर में आपको कल जाना है, ये आमना सामना है। आप सवाल मेहमान से पूछिए। तो गोया आज 15वीं है। जी हाँ। जभी तो कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। मेरा हुआ यूं कि हमारे यहाँ कल कुछ मेहमान आए थे, वो लेकर बैठ गए किस्से बदउनवानी करने वालों के। बस फिर क्या था, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। ये जूं का तू जा रहा है, प्लीज जूं का तू जा रहा है। देखिए, ये प्रोग्राम जूं का तू जा रहा है बेगम साहिबा, तो सवाल जरा माकूल होने चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए आपने कितने अरसे से परवीन को टेलीफोन नहीं किया? जाती सवाल, ये पर्सनल, व्हाई शी इज गेटिंग पर्सनल विद मी? ये जाती सवाल हो रहे हैं यहाँ पर। बेगम साहिबा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जाती सवालों से परहेज करना। अरे साहब, ये जाती, ये तो अच्छा खासा बदजाती सवाल था। मेरे ख्याल में किदवाई साहब आप सवाल पूछे। बेगम अंसारी से। जी नहीं, मेहमान से। इनका नाम क्या? इनका नाम मैं बताता हूँ आपको। इनका नाम है, सुनिए सुनिए जी। मैं लास्ट टाइम, फॉर द लास्ट टाइम जी, मैं आपको और आपकी टीम को बता रहा हूँ, मेरा नाम है MNA शब्बीर ए। अब मत पूछिएगा। जी जी, MNA शब्बीर ए। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके हल्के का क्या नंबर है? 16.5, 16.5। नहीं नहीं, इस हल्के की बात नहीं कर रहा मैं, MNA के हल्के की बात कर रहा हूँ। आप गलत हो, यू मिस इन्फॉर्म। मैं MNA वो वाला नहीं हूँ, मैं हूँ MNA, मियां नसीम अहमद शब्बीर ए। शब्बीर ए से क्या मतलब है आप? शबीरा। माशाअल्लाह। क्या? अच्छा अच्छा, शबीरा यानी मियां नसीम अहमद शबीरा। तो वाले साहब किस नंबर पे आए? जाती सवाल कर रहे हैं, फिर अगेन पर्सनल क्वेश्चन। वैसे किदवाई साहब, मेरे ख्याल में जाती सवालों से गुरेज कर। सभी साहब जाती सवाल हो रहे हैं इनसे। तो चलिए ये बता दें कि आपको मुलाजमत से क्यों अलहदा किया गया, ये बताएं। मुझे मालूम है बाय गॉड, रिश्वत की वजह से निकाले गए हैं। मेरे ख्याल में मेहमान से सवाल किया गया था। मोहब्बत मुझे इन जवानों से है। गप्पो। मेरे ख्याल में आप प्लीज
اسحاق صاحب آپ کوئی سوال کریں. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مہمان خصوصی کی شخصیت واقعی کسی تعارف کی محتاج نہیں. یعنی آپ نے جس جاں فشانی سے ہر محکمے میں کام کیا اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. بے شک بے شک. دنیا کے اگر کسی ملک میں بھی آپ ہوتے تو فوراً پھانسی پہ چڑھا دیے گئے ہوتے. جوں کا توں جا رہا ہے سمجھا دیجئے جوں کا توں جا رہا ہے. بیگم صاحبہ پروگرام جوں کا توں جا رہا ہے. یعنی ایمانداری آپ کا راستہ رہا ہے. یار یہ تم سب کی طرف ہو جاتے ہو ہیں؟ سب کی طرف ہو جاتے ہو. میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ ضرور ان سے رشوت لے کر کھا گئے ہیں. دیکھیے میں گفتگو کر رہا ہوں, ذرا 2 منٹ رک جائیے, پہلے مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. دیکھیے صاحب میں ان کی سروس کے اعداد و شمار لکھ کے لایا. دیکھیے یعنی آپ کی ایمانداری کا یہ عالم ہے. پہلے آپ سن 1958 میں نکالے گئے اور سن 1962 میں دوبارہ ملازمت پر آ گئے. مبارک مبارک. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد سن 64 میں نکالے گئے اور پھر 66 میں آ گئے, پھر 72 میں نکالے گئے اور 73 میں آ گئے, اور پھر صاحب 80 میں ایسے نکالے گئے کہ ابھی تک نکالے ہوئے. یعنی میرا کہنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ اگر ایماندار نہ ہوتے تو بار بار سروس پہ کیسے آتے, اور آخری مرتبہ کس طرح نکالے گئے ہیں. جس طرح پروین کے گھر سے دھکے دے کر نکالے گئے تھے. جوں کا توں جا رہا ہے. جوں کا توں جا رہا ہے. ناظرین ارے چھوڑیے آپ, کیا ناظرین کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے 1 گھنٹے سے. کیا آپ رشوت کی باتیں کر رہے ہیں؟ کون ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ آپ میں سے بتائیے, 4 اشخاص بیٹھے ہوئے یہاں پر, کون ہے ایسا جو مجھ سے بات کر سکے؟ ارے آپ لوگ تو بد نصیب لوگ ہیں. میں کیا آپ لوگوں کے لیے پروگرام بنا کے گھر سے چلا تھا. میں نے سوچا تھا پروگرام آمینہ سامینہ میں جو مجھ سے اچھا سوال کرے گا میں اس کو کار کی چابی انعام میں دوں گا. مگر ایک سوال باقی ہے میرا. ارے آپ تو بات مت کیجیے, میرا نام آپ کو پورا نہیں یاد. انور بھائی آپ نے تو ہمیں اسی مقصد کے لیے دعوت دی تھی یہاں آئیں اور سوال کریں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بے فکر رہیں, پروگرام کا وقت تو بہت لمبا ہے, ابھی بھی اور ٹائم بچا ہوا ہے. تو میں نے ایسی پر نور شخصیت کہیں نہیں دیکھی, اس قدر بااثر شخصیت. تو اعداد و شمار کی جواب ہی نہیں ہے آپ کی پرسنالٹی کا. ایک منٹ مگر شبیرہ آپ چپ رہیے. ریپیٹ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس قدر پر نور چہرہ, ویسے رنگ کیا ہے گاڑی کا؟ براؤن. بہت عمدہ. اس قدر پر نور چہرہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. آپ سائیکل پہ چلے جائیے. اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے, مگر وہ آپ تک پہنچتا نہیں. آپ کی خوش نصیبی کہ آپ نے یہ انجام دیکھا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا.